हाय हेलो मैं राजवना কথা বল একটা নতুন ধুম ধারকা ভিডিও লিখুন আল্লাহ তাআলা মই তো ঠিক আছে কন্টিনিউ ভিডিও করে আগু মান तक একটা কথা কইলা যাও যদি তোমার ফেসবুক এ দেখি হাতি মকে নিহাতি ফলো করে কমেন্ট করবে আর বাদ বাকি শেয়ার না করে দিছবে যদি ইউটিউব চ্যানেল মে দেখি হাতি মজমজ বন্ধারি মান যদি কেগা নতুন ভিডিও মে দেখি হাতি ইউটিউব চ্যানেল বা তোরা সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকন দবালে ডেইলি নতুন নতুন ভিডিও দেখলা পাবে তাহলে তুমি পহলা যাও তো দেখে তা আমার একটা ছিলাম ছকরা এখন যে তুই হাতে বিহাগার এক বছর কি এখন বিহাগার অলরেডি হয়ে গেল এক বছর পাখা এক বছর হেঁট লেগে হেঁট উপর হলে তো ওহলে কোন কথা বার্তা কইলা যাও এখন দেখুন যে কু এখন বেটা ছয় বেটি ছয় কথা কইলা যাও তো মই কয় কাকু মান তোমাকে যদি ভুল হতে হয় নিহাতি মকে ক্ষমা জানাবে তো কব না সাবে আমার ভিডিও মানে এগুন আর কব মুরকে না লেবে তাবন তো সবুলে প্লাই মই কথা কইলা যাও তো বেটি ছুয়া এবং বেটা ছুয়া আজকাল সবগুলোকে বেটি ছুয়াটাকে ভালো করে রাখতেছেন আগুমানো জন্মলে ভালো পাতেন এবং বেটা ছুয়া আগুলোকে ভালো পাতেন আগুমান জন্মলে এখন মায়ের পেট লেগে সবগুলোকে ভালো পেলা শিখলা ভাই ওহলে তোমার কথা কহেলা যাও তাবন তো বেটি ছুয়া অক বাপ মায়েকে রাজিমান বেহা হলা তো বেটা ছুয়া অক বাপ মায়েকে রাজিমান বেহা অলরেডি হয়ে গেল ও রাজা রাজিমান কথা কোন বেটা ছুয়া एक्चुअली আগুমানে তো হতা আর বেটি ছুয়া অক আগুমান হতা দেখা পুরো মান অক দুই লোক যারে হতা কেন तो बेटी बेटा छुआ के बाप माई को मोर बेटा बहुत बदमाश काम कर सबके देखा कर दोगे तो बेटा करे को मोर बेटी कौन दिन कहां कहां जाए कि बहुत खराब काम कर से ओके हवा भेगा कर दोगे तो सोई उभय दल दिले भूलटा एकटी पहुंच गेली तो ओहन नतुन मोर कथा कहला जाहता बन तो फास्ट लेग लास्ट का देखले तो ठीक जो लागतो हम निहाती कमेंट मान जाना दे यूट्यूब हो और फेसबुक मान हो जोनटा मान हलो कमेंट ना बिसरता बन तो अहलेकुन बेटी छुआटी प्रति मासे 1.5 मास ले 2 मास के झगड़ा करिकुन अखर बाप घर के जाए अखर बाप घर गेले अखर जनटी रहता आगु तो निहाती जानबा कोन लोटी कहला करला है अखर सम प्रति मासे 1 मास 2 मास ও দেখা করা যায় দেখা করি যায় কোন ভালো মন্দ কথা বলা এখন ওকে নিহাতি 2-3 দিন পরে আরো মিত্র ঘুরিয়ে দিবে বলে বেটা ছুয়াটু पसंद बेटा से तो बहुत कम रही था ना कि वो तो अलरेडी बेहा हो गला माने वो बेटा के काके ভালো লাগে অক্ষর তুমি জানি পারে অক্ষর জামাই কাছে ওটি জানবে প্রতি মাসে হলে কেউ জানা জানে নি হলো হকিন এই কথা বহুত দিন পরে এক বছর পরে পাকা পাকে 8 মাস 9 মাস পরে বেটা চাই জানে পলা তাহলে তুমি कहला যে বেটা চাই মোর কিনালা মোর বহুত প্রতি মাসে 1 মাস 2 মাস পাগারা যাস ও যায় কোন অক্ষর সঙ্গে যখন কথা বার্তা হইব তার না করে কোন ঘাকে আর 2-3 মাস পরে আবার बेचारी कहली जो कथा बार्ता हो गला कि सब कथा बहुत दिन परे एक कथा जाना जानी हो गली तो बेचारी किना कला जाने पाइया तो जाने आगो महान तो निहाती केसन होला तो निहा जाबा बेचारी को बेचारी कला जे मय बेहागार पड़ो महान मय के भालो पालनी मोर बाप माय मके जबरदस्त का बेहा अलरेडी दे लात अथिन ओहले बेटा के मैं कहला जे मैं कथा देला हो कथा सब दिन दाखला जाऊं प्रति मासे 2 मासे 2 मास 1 मास 2 मास मैं তোকে দেখা করলে ওটা বেলা কাঠা হলে কোনো প্রতি মাসে 1 মাস লে 2 মাসে ঝাগা লাগত কি ভালো মান হলো জনতা হলো জন করি কই কোন হলো ওকে জামাসন ঝাগা লাগি ওহলা কিনা লাইন খাটলা কথা হলে কথা দেইছিলি কথা রাখলি আর কামার হাতে জানে কহিয়ে কথা দিল কথা রাখলঙ্গা ওহলে তুমি তা কই দহন জবতাকে বেহা হয় যাহিয়া তব তহরা तो बाप माई के राजी महान बेचारे डायरेक्ट सुदिया भाग जो अखर आगु लग आहे कि बाप माई राजी मान बेहा कर रहिस तो बेटा छर कथा कहूं बेटा घरे जे बाप माई आहात तो बेटा जब सुदिया कथा जे बाबू तो आगु आहात काम न तो बाप माई महा तो बेहा होइस न ऑलरेडी हमरा के तो हमरा के पसंद करला हिस न तो मन इच्छा मन तोर कि नाम मत अपन कहे तो अहले तुम हले सबले को समान जो देश बेहागार होती तो ভাল लगती तो अहले तुम्हें कहला जहां आज यदि मोर वीडियो देखले हैं कहां कहां ले मके निहाती तो कमेंट में जाना बे दादा ভালো कि ठीक मके कमेंट में जाना ले मैं असली नतुन नतुन वीडियो को आके देखाले आरंभ करबा तो आज हली के मैं प्रथम वीडियो ता मैं बहुत दिन परे वीडियो बनाला कि मैं तो वीडियो बनाए कारण हली के मैं तो निजे ऑलरेडी देखलो आखे देखी कोन मन का मैं बहुत बातली थी बातला पर अंतर में जब वीडियो बनाला तो देखला पर निहाती मोर भाईया तो सपोर्ट करबे एवं शेयर करबे फेसबुक में निहाती कमेंट करबन तो कोया करबे फेसबुक आईडी हो और यूट्यूब मान हलो यूट्यूब मान जो देखला है
तो बोलबा निहाती सतर्क देला दबकार तो कमेंट कर भूल ना खराब आज फेसबुक में देखे हाथी मोका निहाती कमेंट में हाथ तो देखबे ठीक न भूल लागले तो शेयर करना भी सब है ऐसने भाई 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 देखलो মই जय